Makaigsuunan, sibo kayo ang tema nga gihisgutan sa liturhiya sa pulong sa himayaong misteryo nga atong gisaulog karon, ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Busa mangutana kita, isip pasiuna sa atong pamalandong, unsa may papel sa balaang espiritu nga nagagikan sa Amahan ug sa Anak sa padayong buhat sa pagpangluwas? What's the role of the Holy Spirit in the ongoing work of salvation? Sulayan nato kinig tubag ug niyanang pagiha, sibo usab ang atong pamalandong sa atoang gisaulog nga dakong piyesta. Makaigsuonan atong hinumduman nga tungod sa pagkunsad sa balaang espiritu sa Dios, nahimugso ang simbahan. So karong gisaulog nato ang birthday sa simbahan. Nahimugso kini gikan sa usa ka grupo nga confused and fearful. Kabantay mo sa gingon sa ebanghelyo, nagtago sila. They were hiding. They were huddled together for fear. Pero tanawa, human mikunsad ang Espiritu Santo sa mahadlokon ug naglibog nga mga tinun-an, nausab sila. Imbes mahadlokon, nahimong maisugon. Imbes naglibog, confused, nahimo silang enlightened. Maayo kay silang mupasabot sa mga tao mahitungod sa misteryo sa kaluwasan. Busa nahimugso ang simbahan tungod sa maong espiritu. Unya sama sa gibuhat sa maong espiritu sa unang mga tinun-an, mauusab kini ang iyang buhaton nato. Iyatang lamdagan, iyatang dasigon aron atong mapuy-an ang atong tahas isip Easter people ug unsa man kana nga tahas, to become the light of the world and the salt of the earth. Kung ato nang mabuhat, atong gipakita sa mga tao nga tinuoray gayon nga si Kristo namatay o nabanhaw. Kindly pray over Ephesians chapter 4 verses 3 to 6. Mga kaigsuonan, atong hinumduman ha, ang Espiritu Santo dili mupugong nato sa pagpakasala. Apan tagaan ta niya sa kaisog, sa pagpakigbisog, batok sa kahilig sa pagpakasala. Ang Espiritu Santo dili mo imubuhat on our behalf. Dili siya mupuli sa ato ang mga tahas na ining kalibutana. Pero tagaan ta niya og kusog, tagaan ta niya mga gasa aron atong matuman ang ato ang tagsa-tagsa ka mga tahas na ining kalibutana. Di ginato na kalimtan ha, kaya bising magtuo ta nga ang Espiritu Santo na lang mabuhat sa tanan. No. Ang tawag sa Espiritu Santo, parakletos, paraclete, manlalaban, tigtabang. Sa ato pa, dili siya mo'y mubuhat alang kanato sa angay natong buhaton. Mga kaigsuunan, igo lamang siyang muhasol sa atong tanlag sa panahon nga kita nagpatuyang sa ato ang kabuang. Hasulon ta niya. Pero kung ato ibaliwala ang mga paghasol, way mahitabo nato. Pero kung atong bantayan, maghatod nato ni ngadto sa kausaban. Panahon sa kaluya, panahon sa kalibog, iyatang dasigon. Tagaan ta niya og paglaom nga mosalig sa tanan nga gisaad sa Ginoo kanato. Maunay iyang papel ni ining kalibutana. Samtang padayon ang buhat sa Ginoo sa pagpangluwas. The Holy Spirit will never do for us what the Lord has asked us to do in His name. Hinumdum na kusugilanon dahil usa ka parokya makaigsuunan atubangan ini dihay gasoline station. Pagawa sa pare, dito nakita niya nga mausay pagpatubil sa usa ka pamilya nga nagsakay og usa ka RV, trailer RV, so usa ka camper. So na-intriga kay pare kay panagsal siya kita niya ining RV, recreational vehicle nga pampamilya, dool siya dito. Kanya nagig-istorya siya. Siya, sir, pila ka buok sakay ani? Siya nga, kani, Father, igo ginamo ning pamilya, 12 mi ka buok, so 12 ka buok pwedeng matug ani, Father. Kung asa may maabdan, 12 ka buok pwedeng matug ani. Ikaw, Father, kumusta ang capacity sa imong simbahan? Mayroong pare,
mas dako ni capacity sa kong simbahan, 1,000 ni. Kung puno ni jampak 1,000 ka mga manimbahay ang masud ani. Nya 80% ana mga tuog inigmisa. Nya 20% gaduka-duka. Mas dako ni capacity. Makigsuunan, dili ka nang matanga sa pagkakristohanon ang gipaabot sa Ginoo nato. Nya kung magpakita ta sa kadasig, kung makita sa tong kinabuhi ang kasibot sa pagtinarong, sa pagkigbatok sa dautan o paghimo sa maayo, kana mo itimaan nga ang Espiritu Santo buhi kayo sa atong kinabuhi. Kung magmaluyahon ta, wa tay kadasig, basin baya, we edge out the Holy Spirit from our lives. Muna nindot atong usisahon na atong gugalingon, how conscious we are of the abiding presence of the Spirit in our lives. Do we intentionally call His help, not only during difficult moments, but every day in our lives, especially when we make decisions in life? Ato ba siyang gisangpit o pataka lang ta og dasmag? Pataka lang tag himo, pataka lang tag hukom nya we regret later. Busa makaigsunan inigdawat ato sa Ginoo a few moments from now, atong hangyoon siya nga ang atong kasing-kasing unta kanunay igmat sa pagbantay sa movement, prompting of the Spirit in our lives. Haron ni ining paagiha, dili ta makabuhat og mga butang nga sa kaulahian atong mahayan ug atong kaulawan.